على الواجبات ذلك، لأن المواطن إذا كان يحب على حقوق يلزم يعطي الواجبات ذلك. في باب الهجرة إذا كان مش تعملوا باب الهجرة وسمعتوا خيان يتكلموا على الهجرة، كذلك لابد من تقديم مصلحة الوطن الأم والتركيز عليها، وما نحصلوش وما نوقعوش في أن الناس يدافعون على المصالح الأجنبية ويسبقوا مصالح تونس العزيزة. في باب المرأة هناك المرأة مكملة للرجل والرجل مكمل للمرأة، الزوز في مشكل. عندنا المراعاة هذه والمساواة حسب الطبيعة، طبيعة لكل منهما. ما ننكروش أن المرأة امرأة والراجل راجل، مش معقول بإذن الله. الأخت بكري دخلت على أساس أن نعمل قانون في الترتيب. سيدي الكريم وجه كلامك للمنصة دون التعليق على الترتيب. هذا الترتيب إذا المرأة تحب تاخذ بلاصتها تاخذها عن جدارة وليس بالقانون. هذا هو. باب القضاء والإعلام، السلطتان لابد أن تقيد بالمصلحة الوطنية والقيم ومبادئ المجتمع التي بني على أساسها. في النظام التربوي لابد من مفهوم صحيح، وتحطون بنود صحيحة لتصحيح العقيدة وحب الإيمان، حب الوطن وحب الإسلام والعروبة كما نص عليه البند الأول من الدستور. اشتراط الإسلام في رئيس الجمهورية هذا مؤكد وأنا معاه، لكن كذلك المجلس القضائي وهو سلطة كذلك قضائية، فالمواساة مع المجلس القضائي والرئيس الدولة هما كيف أنا عندي متساويين، والمجلس القضائي أخطر من رئاسة الجمهورية، وإذا كانوا هي سلطة أخطر من رئاسة الجمهورية فلا بد من تنصيص على إسلاميتها. شكرا سي لطفي. لحظة الله يبارك فيك. فما الوحدة الأخرانية فالخدمة الوطنية اللي قلتوها إجباري، أنا نتصور ما تكونش إجباري لأني ممكن تكون مع التكنيك كما في فرنسا الآن ما هيش إجبارية. والتنصيص بالله الله يبارك فيكم في بطاقة التعريف لابد من التنصيص، ما تنصوش على أنه عامل بالخارج وإلا سائق سيارة ولا كذا وتحفظوها. بارك الله فيك. شكرا. سي محمد فوزي صباغ. سي محمد فوزي صباغ موجود؟ تفضل. السلام عليكم. عندنا ملاحظة على الفصل 15. معنا بدي كان تشرحوا لنا أكثر الفقرة الأولى، السلم والقائم على العدل هي أساس العلاقة. هذه بالنسبة للفقرة الأولى، معناها جزء توضيح ما معنى السلم القائمة على العدل. وفما في الفقرة الثانية قلت احترام المعاهدات الدولية. كلمة احترام مش كلمة نفاذ المعاهدات الدولية، معناها يلزمها تتنفذ كتنفيذ القانون، خاطر قلت واجبة. احترام واجب نجموا نحترموها وما نفذوهاش، هذه بالله. وثم تقولوا كونه لا يتعارض مع أحكام الدستور، معناها هي واجبة الاحترام فيما لا يتعارض مع الدستور. طب إذا كان تتعارض مع القيم ولا مع التراث التونسي أو القيم التونسية العربية الإسلامية، التراث بصفة عامة، معناتها اسكن تنفذوها أو ما ننفذوهاش وتكون هي مطابقة للدستور، طابقة مثال الركن الحريات اللي هي معناها الحرية وكل شيء. هذه بالنسبة للملاحظة. والسؤال موجه معنا للهيئة اللي قاعدة تنشر الدستور مع كامل احترام المجهود اللي قمتوا به. الدستور اللي تعملوا فيه تو هل هو قاعد يحترم في هوية الشعب الموجودة الآن تو، وإلا قاعدين تعملوا في مشروع دستور معناها كانوا يحضر في شعب جديد؟ هذا هو السؤال وبارك الله فيكم. شكرا. سي شكري العابد. نعم شكرا. سيدة منيا فلوز. هكا ولا فلوز؟ سيدة منيا فلوز. سيدة منيا مش ما نغلطش في اسمها معناها. سيد زياد لبيب. سيد زياد لبيب. نسيم. سيدة نسيمة مش نبيها. ولا سيدة نسيمة. بارك الله. ميكرو تفضلي.
Bonjour. Moi, je voulais revenir sur l'article 16. Le droit à la vie est un droit essentiel et ne peut lui être porté atteinte que dans des cas fixés par la loi. Est-ce que c'est pour établir la peine de mort? Voilà. C'est ma question. Oui. السيدة إيناس همامي. أي مرحبا. أنا باش نرجع l'article 4, 8, 15, 16 et 30. Donc l'article 4, donc l'État est le garant des religions et non pas de la religion. ونحب نضيف له كلمة أخرى اللي هي il garantit la liberté des croyances et de la conscience. Et des consciences qui sont pour moi nécessaires. Le reste de la phrase n'a plus lieu d'être dans le sens où du moment où on parle de liberté de conscience, ça sous-entend qu'on fait la différence pour les lieux de culte. Donc elles sont protégées. Donc ça nous permet de relayer la religion à la sphère privée et non pas au niveau de la sphère publique. Donc, la Constitution, c'est le stade suprême par rapport à tout ce qui est réglementation et loi juridique. Donc, on va revenir toujours à cette notion-là, si on n'a pas des textes de loi nous permettant de comprendre mieux ce qui se passe. De ce moment, il y a beaucoup de généralités dans le texte. Et Kelmet Muqaddasat, donc, c'est très généraliste. Donc, si c'est généraliste, qu'est-ce que il vaut mieux l'enlever? Donc, on ne sait pas ce que c'est que le Muqaddasat, donc protecteur du sacré. Donc, on s'arrête justement à ma première phrase. Concernant l'article 8, donc l'État préserve l'entité familiale et veille à la consolidation. Encore une fois, que veut dire le terme consolidation? Consolidation ou cohésion. Donc ça peut prêter vraiment à danger selon la majorité parlementaire qui va se mettre en place. Je ne sais pas laquelle ce sera, mais ça peut mettre, par exemple, ça peut être une menace quant à la procédure d'adoption, parce que moi j'ai consolidation dans ma copie, donc c'est traité autrement, mais ça peut être, comme le dit M. Mahmoud Mey. Mais donc, est-ce que si je prends le cas des pays soviétiques, en 1944 jusqu'à 1951, justement, il y avait le même texte, pratiquement mot à mot. Et dans ce texte-là, donc, qui a été aboli par la suite, donc il y avait le fait de préserver l'entité familiale et la consolider. On a remarqué que justement, on a commencé à connaître des dérives en matière de divorce, c'est-à-dire limiter les divorces en mettant en place des lois, justement pour barrer la route ou bien autrement barrer le chemin vers la notion de divorce. Donc c'est le mot consolidation n'a pas lieu d'être, il faut l'enlever. L'article 15. Encore une fois, comme beaucoup de personnes l'ont dit, les traités internationaux ont une valeur inférieure à la Constitution, ce qui n'est pas bon pour notre pays. C'est une remise en question du respect par la Tunisie, pour la Tunisie par exemple. Pardon. L'article 16 en laisse la place à la possibilité de la peine de mort. Je sais qu'elle y est. Elle y est, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Donc, nous voudrions réellement que ce soit cadré. S'il vous plaît. C'est tout? Oui. Vous êtes la seule à avoir dépassé. Merci. شكرا. أعطينا الملاحظات مكتوبة تنجم تقدمها للسادة المستشارين ونضمنوها إن شاء الله في التقرير. ملاحظاتك تعطيها. Surtout l'article 30 اللي هو على الريشيرش. قلت لك تنجم تكتبها وتعطيها للسادة المستشارين الموجودين. السيد محسن مش عارف سامحوني. لا أنا هو. محسن بشيني مرحبا. خويا الميكرو. ثم فصل 106 أنا مش نقول. كل تدخل في القضاء جريمة يعاقب عليه القانون. وهذه يظهر لي في تونس ماهيش موجود. تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحصل الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها بدون موجب قانوني. وهذه موجودة في تونس
هذه سي لو كونترير. هذاك ما عندي ما نقول. شكرا. شكرا لكم. السيدة سونيا توري تركي. تركي. تفضلي سيدة سونيا. السلام عليكم. جي كيسيون على باب السلطة التنفيذية. عندنا 29 فصل. سونيا. عندنا 20 مش واضحين قد وفما كيف قالت زميلتنا فما ان بروبليم كونسيرنون لو بريزيدون élu de manière universelle بطريقة مباشرة mais كيف قالت c'est un pouvoir parlementaire donc il sert à quoi le président sans le vexer hein mais si le peuple se déplace pour aller voter pour lui par rapport à ses convictions mais d'un côté il n'a pas de responsabilité il ne peut rien faire il sert à quoi Présider. On a vu ce qu'il fait avec. وبعد سؤالات concernant les milices et le préambule نتاع la partie pour concernant la police et le fait que le gouvernement peut créer une police supplémentaire. هذايا مش Micro. ça dépend qui sera au pouvoir hein. On dit ça peut être tout type d'extrémisme. هذايا يكون مشكل sur le futur خاطر il faut penser que le Dustur c'est pour maintenant et c'est pour demain aussi. Et il faut s'imaginer toutes les situations et tous les cas possibles. شكرا. سي قيس الصايم. تفضل. سايح معذرة خويا. سي قيس السايح تفضل. وعليكم السلام. Salam alaikum à tous. Je représente un peu pas mal de jeunes des quartiers de Nice, des franco-tunisiens bien sûr. Je rejoins un peu tout ce que mes compatriotes tunisiens et tunisiennes ont déclaré déjà, surtout par rapport à je pense qu'on a été un peu oubliés dans cette constitution, nous les Tunisiens de l'étranger. Ensuite, je voulais rejoindre un peu aussi le monsieur qui a parlé par rapport à notre religion, l'islam. J'ai pas mal de retours de la part des jeunes ici, qu'ils aimeraient vraiment avoir un vrai pays musulman, entre guillemets. Surtout quand je lis la Constitution, j'ai l'impression que l'islam de notre religion a été un peu oublié dans cette Constitution, surtout par rapport au principe même de l'islam, la liberté, la justice, pour tous les Tunisiens bien sûr, la liberté et la justice. Et puis comme l'a dit le monsieur aussi, et qu'on voit souvent aussi à la télé, les Tunisiens, il y a pas mal de Tunisiens qui parlent un peu de la charia. J'en ai un peu entendu parler, mais surtout étudié, ce qui je pense n'est pas le cas de beaucoup de gens, surtout ici dans cette salle. J'aimerais bien savoir si vous avez adopté quelques principes, à la limite quelques principes, hein, de cette charia, c'est-à-dire des lois de Dieu, de la religion. Et surtout parce que, comme je vous ai dit, c'est un point très important pour pas mal de jeunes ici, franco-tunisiens, et je pense pour pas mal de gens aussi en Tunisie. Et il ne faut pas oublier surtout que l'islam est notre religion en Tunisie. On a peur aussi un peu de l'influence étrangère, surtout européenne, américaine. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a tellement à dire. Pardon, excuse-moi, moi je t'ai pas coupé quand tu as parlé, s'il te plaît, madame. T'es gentil. Ensuite, voilà, je voudrais vous signaler l'importance des jeunes ici qui tiennent à leur pays, la Tunisie, surtout la future constitution et surtout à notre religion. On a peur qu'elle soit ternie et qu'elle soit surtout mise de côté dans notre futur pays, la Tunisie. Voilà, merci beaucoup. شكرا. سي كريم نت. سي كريم نسمع بعضنا مزيانش راهو احنا جايين هنا باش نقبلوا الراي والراي المخالف. سي كريم موجود ولا تفضل سي كريم نت مش موجود. رحمه الله. خلينا سي مهدي غريب. سي مهدي غريب تفضل.
سي مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين. الله يبارك فيكم ان شاء الله. أنا حبيت ندخل جستمون على موضوع الإسلام. الفصل 4 باب الحريات العامة. الدولة راعية للدين. الإسلام عمره ما جاي باش ينقذ الديانات الأخرى. أعتقد أن الدولة راعية للأديان ويكون أحسن كافلة لحرية المعتقد. لكن فما من التونسيين ما يعتقدوش، هم أحرار، لكم دينكم ولي دين. إذا حرية كافلة لحرية المعتقد والفكر، وحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية أو الدعاية السياسية قد تكون أحسن. الرجوع للشريعة الإسلامية ما فماش الحكاية دي في التاريخ، لا وجود لها بالبت. أول دستور في المدينة كان دستور مدني، ما فماش حكاية على حاجة اسمها الشريعة الإسلامية. المسلمون عندهم شريعتهم واللي ما همش مسلمين عندهم شريعتهم. شريعة الخير والشر معروف. أعتقد أن دستورنا من عام 59 مش جديد كان راعي لحريات الناس الكل. حتى باش نقصوا المشكل نتاع الإسلام وشرعية الإسلام وما شرعية. باش نرجع للمشكلة من بعد الإسلام فما باب il me semble important. الباب الخامس ما يخص السلطة القضائية، الفصل 117. عندي الفصل 117 يقول في الفقرة هاء: البت في نزاعات الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إلى حد الآن ما فهمش مشكلة، ولكن وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. معناها احنا devant un schéma en matière de management dans lequel رئيس الدولة ورئيس الحكومة ممكن يدخلوا في نزاعات. هذا دليل أن من في الفصول المتخصصة بالسلطة التنفيذية فما سلطات موزعة بطريقة أن لا رئيس الدولة يمكن يعمل سياسة ولا رئيس الحكومة يمكن يعمل سياسة. ثم الباب الأول من المبادئ العامة، فصل 2 شعار الدولة. شعار الجمهورية هو نظام حرية وعدالة. اليوم في عهد بن علي وفي عهد بورقيبة. الكرامة وجودها نقول تحصيل حاصل، لأنها يعني بالنظام نجم نكونوا أحرار من غير نظام اللي نشوفوا في تونس. النظام جد بريود اختل ما فمش حرية. بالنظام تكون الحرية، بالحرية تكون العدالة، وإذا كان فما هذوما الثلاثة فما الكرامة. ما نشوفش علاش نحطوا في الكرامة في منطق 2 من بعد الحرية والنظام هو الآخر. سي لا فولي. تونس راهي دولة ريادية في الإسلام وفي العلم، ولكم دينكم ولي ديني. اللي يحب يعمل واللي ما يحبش ما يعملش انطلاقا من الإسلام، ما هوش مش مرة سيان. فوالا جوست جون بروفيت أنا ماذا بيا باش نتوحدوا حنا، خاطر أنتم أبارامون vous avez déjà du mal à travailler وحنا زاد التوانسة ونا du mal à se convaincre. ماذا بيا كان الناس الكل اللي خافوا شوية من الإسلام، اللي خافوا برشا من الإسلام يولوا خافوا شوي. شكرا سي مهدي. واللي انا نادي على وحده، انا باش نتحدوا. انا جاي سي مهدي في الوقت نتاعك مع كل الاحترام لما تقوله وشكرا. ما نقدروا بعضنا ما راهي نجم 3 دقائق اي سي رمضان الدغيش او الدعيش الغيث. مرحبا يا خويا، تفضل. شكرا. عندي ملاحظة عامة بالنسبة للدستور الكل. معناتها عندي ملاحظة شوية في اللي فاهم معناتها اللي استعملوه في الدستور، ونظن اللي في بعض لي تيرم سيتي شوازي انتونسيونيلمون. معناتها نتحمل مسؤوليتي في هذا. باش معناتها celui qui est de droite il se dit si je suis au pouvoir غدوة نجم نستعملهم باش نعمل قوانين تناسبني انا، وسولي كي ا غوش كيف يقول باش نستعملهم خاطر جو سري او بوفوار باش نعمل كيما نحب انا. دونك انا نقول لازمكم تاخذوا معناتها الدستور ارتيكل بار ارتيكل، تجيبوا واحد دو droite واحد دو غوش، il regarde l'article, il faut que la compréhension elle soit unique, ça doit être la même. معناتها باغ اكزومبل كي ناخذوا ثوابت الاسلام
يجي يقول لك بون ثوابت الاسلام انا دو دغوات باش نحط فيها شنو نحب، الاخر دو غوش باش يحط فيها شنو يحب. دونك سا arrange tout le monde. هذا جو بونس سي ان فلو كي فو ايفيتي دون لا كونستيتيوشن. تو باش ننتقل لملاحظات اكثر خصوصيه، ناخذ التوطئه. في التوطئه نصوا على الحركه الاصلاحيه المستنده الى مقومات الهويه العربيه الاسلاميه. انا نشوف اللي لا داعي للتحديد، لان الحركه الاصلاحيه التونسيه تنجم تكون مستنده للحضاره العربيه او لا. معناتها هي حاجه باهيه ان نصوا على الحركه الاصلاحيه، ولكن التحديد نشوفه فيه شويه اقصاء. ثم في التوطئه ايضا ضروره تحديد ثوابت الاسلام، هذا ديجا قلته. بعد الارتيكل الفصل الرابع في حمايه المقدسات نشوف اللي فما ان مونك دو بريسيزيون كيف انا نقترح ان نضيف دون المساس من حريه الراي والتعبير في اخر الفصل هذايا. ثم ملاحظه عامه فيما يخص الصلاحيات نتاع رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه، مزيد من التوازن بينهما. وهنا باش نضيف ملاحظه، خاطر انا قريت الدستور برشا مرات ونشوف في كل مره التوصيات المنبثقه على هيئه التنسيق والصياغه لا تتعامل بموضوعيه بالنسبه هذا رايي انا معناتها مع المقترحات، حيث في كل مره تذهب الى الاقتراح اللي سوي كي بريفيليجي معناتها رئاسه الحكومه. كان نشوفها معناتها المهمه نتاعها اكثر تنسيقيه وللتوفيق بين مختلف الاراء. الفصل 16 رايي انا الشخصي ماذا بيا معناتها تكون فما الغاء كامل لعقوبه الاعدام. لا اجد ايضا المساواه التامه بين المراه والرجل، رغم انه معناتها برشا عباد يحكيوا عليها ما نصوش عليها في الدستور بصفه واضحه. وفوالا فينيغ الرجاء معناتها انكم تاخذوا الملاحظات نتاعنا بعين الاعتبار، ما تكونش مجرد حجر على ورق. شكرا. السيدة شيماء. شيماء ميكرو بحث. Aslema. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est l'article 16. C'est indéniable. Je pense que le planning familial existe depuis pas mal d'années, donc c'est un acquis. Donc je ne vois pas pourquoi on vient le changer maintenant. Surtout que dans la conscience collective, je pense que dans même la culture tunisienne, c'est présent dans chacun de nous. Donc le droit à la vie, c'est assez flou, donc l'avortement est possible. Je pense que on peut interdire l'avortement, alors si le droit à la vie enfin, c'est flou, quoi. Et la peine de mort, donc comme ils disent, que seule la loi peut fixer les règles, donc c'est un peu... Enfin, il faut le supprimer pour moi, donc c'est réglé. Et je voudrais mettre un point d'honneur sur la séparation des pouvoirs et surtout l'indépendance de la justice, qui est important parce que l'indépendance de la justice permet que nos droits seront préservés et en cas de conflit, que la politique ne rentre pas et qu'on est... Enfin, voilà. Voilà. Merci. Et donc voilà. Merci. شكرا. سيد وليد بلاتي. شكرا. أنا ملاحظتي تخص الهيئات الدستورية. ماذا بينا كان نعملوا هيئة مختصة بالتعليم والبحث العلمي باش تكون هي اللي تختص بوضع البرامج التعليمية وتحديثها بعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية والتجاذبات السياسية. وشكرا. شكرا. السيدة نادية حسين. Aslema. Moi, j'aurais voulu reprendre l'article 4 qui a déjà longuement été débattu concernant les religions, la sauvegarde et la protection de la religion. Étant moi-même issue d'un couple mixte musulmane et tunisienne, je considère que la religion de ma mère en Tunisie devrait être respectée comme toutes les autres religions qui l'ont toujours été jusqu'à ce jour. Concernant aussi le mot propagande partisane, il serait peut-être souhaitable
qui soit transformée en propagande politique. Concernant aussi le droit des femmes, je pense que cette constitution devrait garantir les acquis de la femme tunisienne et surtout en garantir la progression. Merci. شكرا. سي ياسين وحيد. حسين وحيد. سي وحيد تفضل. موجود ولا خرج؟ السلام عليكم. طيب تفضل. اسمحوا لي باش نتكلم بالفرنسية. تفضل اخويا تفضل. Je voudrais commencer par une citation de Boileau dans un poème. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors que dans cette constitution, je trouve quand même que j'ai quelques remarques qui concernent des contradictions importantes. La première, à propos de l'article du préambule qui parle de la base des constantes de l'islam, de la rédaction de cette constitution, qui est en contradiction avec l'article 3, qui parle de souveraineté du peuple, tout ce qui vous concerne. Or, une constitution se base sur la souveraineté du peuple. Deuxième contradiction importante, et je termine, concernant l'article 148, qui a déjà été évoqué. Qui a déjà été évoqué, mais je voudrais quand même la préciser. On parle ici de supraconstitutionnalité, c'est-à-dire d'articles au-dessus de la Constitution et qui ne peuvent pas être révisés. Et l'article 1er de la Constitution, enfin ce qui se trouve dans l'article 1er, est un consensus qui a été très difficile à obtenir au bout de plusieurs mois de discussion au sein de la Constitution. On le remet en cause par cet article 148 en parlant d'une référence, l'islam est la religion de l'État, qui n'est pas dit dans l'article 1er. Le sens de la référence à l'islamité et à la langue arabe dans l'article 1er étant la prise en considération d'un fait sociologique et historique. Et il ne s'agit pas là, dans l'article 1er, de parler de religion d'État. Alors, ou soit on enlève l'article 148 dans sa totalité, ou comme on l'a déjà dit, on enlève les 3 premiers alinéas et on les remplace par l'article 1er de la Constitution, et ce serait enlever une contradiction importante. Je vous remercie. قمري. نعم. انت حبيب؟ اي تفضل اخوي. حبيب قمري. شكرا ومرحبا بكم بيناتنا حتى كنا عندكم نسيتونا وناكد انا باش ما تنساوناش جو كومونس باش نكون مخاضر شويه اسمحوا لي جو كومونس par une petite remarque d'ordre général sur la version française. انا البارح كنت في باريس وشاركت في الحلقه نتاع البارح في بورفيلييه والموضوع نتاع لا تراديكسيون دو لا فيرسيون arabe en français تجبد وثم برشا غموض في الترجمه والبعض العبارات ماهيش واضحه elles sont pas pertinentes. quelques exemples اللي لاحظتهم انا بجهدي الخاص. كلمه اللي جبدها الاخ لحبيب خضر ديجا في لقاء تلفزي اظن اللي هي التدافع السياسي. ديجا هي كلمه بالعربيه صار فيها برشا نقاش. التدافع السياسي اللي ترجمت الكونكورونس. نوضح مسألة سامحوني. المعذرة هو الحقيقة منذ البداية كانت الأصل أن توضح الأستاذة كريمة ولا غيرها أنه رأي الترجمة هذه ليست ترجمة رسمية ماهيش من المجلس الوطني التأسيسي باش معناها ولكن هذه اجتهادات من البنود وغيرها معناها ولكن باش نحن نتحراو في الترجمة هذه وقتاش احنا نجموا نقولوا رأي الترجمة هذه محرفة وإلا ترجمة أصلية وقت اللي يعتمدها المجلس الوطني التأسيسي ويصادق عليها ويخرجها. احنا نتعاملوا مع الترجمة بالنسخة هذه بتحفظ. هذا اللي حبيت نجي يا مدام في الاخر il faut mentionner sur cette version française qu'elle n'est pas officielle et qu'elle معذرة فقط ولكن كان أولى أن نوضحوا المسألة هذه. لا تفضل مع الخطر. شكرا على التصحيح. نرجع للتوطئة على البريامبول. Vous avez évoqué le premier article نحن نواب الشعب التونسي على المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين باستحقاق ثورة الحرية والكرامة والعدالة. هذا ce sont les armoiries de notre République. جدنا فيها حاجة أخرى اللي هي النظام. الأخ ترى اللي ايفوكي ما أحوجنا للنظام في الفترة هذه تو ما أحوجنا للنظام
لذا je propose باش ما نطولش عليكم تحليل dans l'article في التوطئة في الفقرة الأخرى وتعمل لإرادة الشعب أن يكون صانعا لتاريخه مؤمنا بالعمل قيمة إنسانية سامية مؤمنا بالمصلحة العامة وبالنظام كركيزة محترما لقوانينه. قدمها هذه مكتوبة فما السادة المستشارين قدمها لهم مكتوبة وربي يبارك فيك إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا. نرجع نتعدل les principes généraux, la partie 1 ajoute l'article 4 ou l'article 4 qui a soulevé beaucoup de désaccords entre les participants et à divers niveaux. أنا عندي رأي مخالف إذا كنت تسمحوا. 90% de la population tunisienne est de religion musulmane. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait, c'est un constat, c'est l'histoire. بعقيدة مصلحة بميراث الى غير ذلك لكن مسلمين. لذا اذا كان باش نغيروا لارتيكل 4 كما برشا وخيان اقترحوه باش نولوا كونتراديكسيون افيك لارتيكل بروميي اللي هو والاسلام دينها وهذا سي ان فات الناس كلهم متفق عليه. دونك نكونوا من النهضه نكونوا من التكتل نكونوا من المسار من الديمقراطيه كلهم متفقين عليه ديننا الاسلام. لكن هذا ما يعنيش ان في تونس عندنا الهوير عندنا لي كاثوليك اتسيتيرا. دونك انا جو بروبوز كون راجوت وحامية للأقليات الدينية الدولة. سمعنا المعنى المهم. لا مش مشكلة الفكرة وصلت الفكرة يا ربي يبارك فيك. Article 5 et article 6. Dans l'article 5 et l'article 6 خليه يكمل فكرته. راهو انسان يتدخلوا ويتشوش وما عادش ينجم يكمل الفكره نتاعو. تفضلوا. شكرا. article 5 et article 6 نظريكم il faut harmoniser المواطنين والمواطنات في l'article 5 والarticle 6 تضمن الدوله للمواطنين. لماذا؟ هل هذا سي volontaire؟ est-ce que c'est exprès؟ انا اتساءل. donc l'harmonisation ça évite tout équivoque. l'article 9 l'article 9 والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية les catégories spécifiques. Comment je le traduis? Je pense qu'il faut préciser quelles sont les catégories spécifiques